নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রে স্পোর্টস এর পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনারা সকলেই জানেন এবারের সুপার কাপে ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব দীর্ঘদিন পর ভারতীয় ফুটবলের মূল স্রোতে ফিরে সকলকে চমকে দিচ্ছে। পরপর দুটি ম্যাচে কলকাতার দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানকে আটকে দিয়েছে এবং এই পারফরমেন্সের পিছনে যেমন ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের কোচ সমীর নায়কের অবদান রয়েছে, তেমনি অনেক বড় অবদান রয়েছে ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের গোলরক্ষক আশিস সেবির। দুটি ম্যাচেই অনবদ্য পারফর্ম করেছেন। প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে একাধিকবার তিনি প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, মিগুয়েলের একটি দুরন্ত শট বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন এবং মোহনবাগান ম্যাচে একাধিকবার মোহনবাগান রক্ষণকে আটকে দিয়েছেন, যার ফলে কিন্তু ক্লিন শিট রাখতে সক্ষম হয়েছিল ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব। এই আশিস সেবি তিনি কিন্তু বিশাল কাইতের অনুগামী, ঠিক বিশাল কাইতের বিপরীতেই তিনি খেলছিলেন। ম্যাচ শেষে তার ইচ্ছা ছিল বিশালের সঙ্গে বার্তালাপ করার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা সক্ষম না হলেও শুধুমাত্র হাই হ্যালোতেই সীমাবদ্ধ ছিল তাদের কথাবার্তা, কিন্তু তাতে একটা আক্ষেপ রয়ে গেছে। যদিও পরবর্তীতে বিশাল কাইতের মতনই একজন গোলরক্ষক হতে চান, শুধু তাই নয়, তার মতোই জাতীয় দলের হয়েও খেলতে চান আশিস সেবি। রে স্পোর্টসের সঙ্গে কথা বলে কি জানালেন তিনি, চলুন শুনে নেওয়া যাক তার মুখ থেকেই। फीलिंग्स तो अच्छा है क्योंकि बड़े टीम के साथ अच्छा ही लगता है। खेलना एंड क्लीन शीट रखना तो और ज्यादा अच्छा लगता है, तो आई फील गुड। नहीं, प्रेशर तो नहीं था बिकॉज मैं भी विशाल के को भी थोड़ा फॉलो करता हूँ अच्छा। एज ए यंग गोलकीपर, तो मेरे को भी अच्छा लगा उनके साथ, मतलब उनके ऑपोजिट में खेल के। बट प्रेशर ऐसा कुछ नहीं था, अच्छा लग रहा था खेलने के उनके ऑपोजिट में। बात कुछ नहीं हुआ, बस ऐसी गुड लगी सब, बस ये कि ज्यादा बात नहीं हुआ। मैच के बाद हाँ, मैच के बाद भी ज्यादा कुछ बात नहीं हुआ, तो बस मैंने ऐसे ही हाय हेलो हुआ बस। नहीं नहीं, मैं बस गुड लक बोला और फिर वो जा रहे थे तो इसलिए। पहले तो ये है कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चांस था हमारे को, मतलब हमें तो नहीं मिल रहा था, बट वो रियल कश्मीर बैकआउट कर गई, तो बट हम इसके लिए रेडी थे, मतलब बिकॉज हम ट्रेनिंग कर रहे थे 2-3 महीने से, और हम ये भी था कि कॉन्फिडेंट थे कि खेलेंगे तो अच्छे से खेलेंगे। एंड हम लोग ये भी है कि फाइट करेंगे सेमीफाइनल स्पॉट के लिए, हम अपना बेस्ट देंगे। बट हमारे हाथ में नहीं है, जो दूसरा उनका दोनों का गेम है, डर भी जो होगा, बट हम अपना बेस्ट देंगे चेन्नई एफसी के साथ। फ्यूचर में मेन तो सबका ये होता है कि मेरा भी यही है कि नेशनल टीम के लिए खेलना है एज सुन एज पॉसिबल, और इंडिया के टॉप क्लब के लिए खेलना है। গোয়া থেকে ক্যামেরায় শুভম মন্ডলের সঙ্গে সৌরভ মুখার্জি, রে স্পোর্টস।